total strength ng Ilocos Municipal Police Station ay 35. Compose ang 2 PCOs, 29 PCOs, and 4 MPs. Atong police to population ratio is 1:2,000. So, dagan kayo, layo kayo ang tungkol sa in terms of mobility, dati may moving mga duha. So, ang isa ka moving kuha man sa atong higher quarters kay i-augment dito sa third district. So, manahabiling kayo sa kapatid na single cam na hilang and 1 motorcycle. In terms of firepower, all personnel data issued na 31 nga 9 each personnel nga uniform personnel. And then ang atong mahaba or long firearms 11 composed of 7 and 16 and 4. Ito na isundan ko sa mga selected mga personnel sa law. Crime situation update. Nato din ang buwan ng comparison from first scene last year and first year this year. So makikita natin sa crime volume last year nakuha ta ng 26 na crime volume compare na to karong 16. So now tayo or decrease ta compares 15 or 38.46%. Sa ato naman kung sa progress indicator last year 1953. So karon 14 lamang ka. So nabigyan na bawas ng tag-siyam. So for 39.13%. Sa ato naman public safety indicator mo niya itong mga incidente, road accident. Last year first sem natin tulog. Karon ay duha na lang. So again ko say nga atong kanakot kauban ng atong mga traffic enforcer 52 turning atong sa mga pagkataan kay most involved yung mga accident nila sa atong kalsada mga wine siya mga minor. So crime index crime last year person we have 7, then this year person 3. So nag-decrease ta ako yung decrease ko 5. So ato naman sa index crime 16 last year person and this year person 11 lang. So decrease now 5 or 31.1%. Ayan, mga sa katong public safety na panato. So tatlo, duha, babak tao, isa. So crime clearance efficiency. So last year natin 26 total. So na-file lang kung totalan. So 100% lang. This year 16. Na-file lang totalan. And then the crime solution efficiency, 73% na last year. Karon nag 75% nag-increase ang atong crime solution. So maayo ang performance karon nga buwan sa police case. Kung atong napapansin diri sa atong mga kawat-kawat ng mga bata, mga minoritas, mga assistant offense, gawa. Daghan ko ang katabang kung atong mga CCTV. Salamat na kanga nag-CCTV diya. Ang atong mga nakaka-offense sa una, nadakpan na sila. So, tabang sa atong SWD, atong namonitor itong mga kriminal ng mga minor. Operational accomplishment, February, kuhan may nagbuhat ito ng comparison sa last year. So, sa illegal gambling, naantay ito accomplishment. Kini na itang diya sa may bantigit at usa dito sa may practice. So, ang total na nakuha ng ikaw, 8 So, di ba kauban na itong tulong operation na itapot ito, very santo. So, sa next tapot ko lang bata. So, sa kwanto natin sa illegal gambling, nakandak pa, duha ka joint sa India, initiated sa Philippines sa Ilocos Municipal. Kini na itabo na sa Matapay.
Kaya ko sa diri sa San Juan. Diri sa San Roque, ang dalas diya sa may sentral. Kung bago lang. Arrest a wanted person. So, na conduct ang na yung operation, naka-arrest ang siya because at most wanted person na dalawa o other wanted persons sa nani. Violation ng municipal ordinance. From January to April this year, na-issue a ticket nakakandak ng operation at that age. So, naka-issue a ticket na 324 total. Way forward. So, siguro ang mga pagbuhaton maunit para sa mapaayos pa atong upside sa Ilocos. So, strengthen police presence with patrol increasing of convergence, deployment of patrol cars in car lines and other strategic locations to prevent robbery, hold-up incidents, and all forms of business. So, kanang pagpatruyan, kailangan yun. Karon medyo ma-list din yan kuwan sa among moving kay gawasan yung usa. Kaya naman example lang natin may kabuto sa may kabulok, last week, na ginalan, nakadugay ito ni Responde, kaya ang isa yan sa tropa, tricycle ni among kawang pulis. Ito parang kaya, ang mobile lang, kuwan man, nag-release na, so, third ko, sustain operation against Johnny Conversion Dalo in collaboration with peers na militant to prevent crime ignorance committed by minors. Kung ba sila, Sir Mark, katong mga offenders natin ng mga minors, sige man nila pwede. Ay mga minors kaming madakpan nga, alam na Sir Leonard. Sir Leonard na yung tawagan ako. Kaya matabang po itong ka ng communicate po para dito sa bata. Third, we sustain operation of special laws such as illegal drugs, illegal gambling, illegal fishing, illegal logging, and the likes. So the fourth, intensify operation of most wanted person and under wanted person in order to increase crime solution to this incident. Fifth, intensify the operation as a mission target pertaining of our office, unit, government installation. Establish next, establish police checkpoints as a measure on crime prevention. Next, sustain building as a bayanan program as a crime prevention measure as a adopted at the SLG. Next, strengthen coordination with PNP counterparts through MG, ACC, mechanism, through constant meetings and every sharing with important information. Kung ano sa atinan ng mga nanyo, kasi ang padalag sa mapla kay dito man most pinahitabo ang interfusion nga. Last, continue cooperation and collaboration between PNP, Ilongos and NGO, Ilongos for sustenance of plans, programs, and police operations. So, kinintanan, ang among accomplishment karon, ubay tabang, o LGU, yun ang mabuhat sa atong mga constituent din sa Ilongos. So, next one. Maura dito. Salamat.